الرايبلسكي الرايبل قاعد حن مساكم كما يكنيخاتكم እግዚአብሔር ሐቂ زي أبزو قدس مأدي مأدي صلوات مأدي قال قريبنا أملخنا حدا لبي حدا منفس قريبنا نواسا مكب نبارك قدس نزق زيزي باريخو قدسو ذهبنا أكثر رزقتونا أكثر استستأنا لعزيزي أملخنا قبل مسكنا نعيهنه أما في الصلاة ناسعنا بقدرتها أبتي ما يستطوق الأملاك نأتو كل جزي بيتقدس قالوا أنبيبنا كنجمر أملاكتي أولوتنا بسبرمية بستسعفي معراب شمانتي معراب زياب حقي أمي أزخوني ناي هيوت كريستنا هيوت تقلص يا مستنتانا صبويو فقد عسر تخلت السار عسر شعات جلخنا نببنا تنبأركس أحواتي كم فقات سجار النبرنا تسجار سبعداؤو أيقونان كم فقات سجار انت نبركم تتموتو إيهون نزي تقبارات سجار بمنفس انت قصدكم وقنا بهوت كتنبرو إيهون ምክንያቱ እቶም በመንፈስ አምላክ ዝመርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ አምላክ እዮም ከመይ ንስኻትኩም ነቲ ባኡ ጌርና አባ አቦ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውሉድነት ኢኹም ዝተቐበልኩም እምበር ናብ ፍርሃት ክትመለሱ መንፈስ ባርነት ኣይተቐበልኩምን ውሉድ አምላክ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ አምላክ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር እምበኣር ውሉድ ካኮና ወረስቲ ድማ ኢና አምላክ መዋርስቱ ንክርስቶስ ንአምላክ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ሙሱ ሓሳር መከራ ተጸገድና መስኡውን ክንነብር ኢና ይብለና ማለት لذي أبزي كنت أبتي أي أستنتنا ذرا أقدم توهيبكم زلو اترستين إلى مستنتنا رأيو بيل حدث سبكاب حدث عامتي زبل أي بحكي إذا إيو بيل زبل بتدقى ما بسمعكم واللهم بتغندي ملؤتنا إيوبين منفساوي تحدثو إيو رجز أبتبولي كده سقاوي نقرون للتقالة ليني عامت ناسنت عامت حارنت عامت حاقوس عامت عليلتا كله أبنبور هيوات أتو خونه زلو هيوات زملسلو كلوي ناي جزيه إيو ስለዚህ በሐቂ ቤተክርስቲያን ነዚህ ተጠቀም ከላ አመት ኢዮቤል ኢላት ሰምዮ ሰጠን ህዝመጽዩ እስራን ሰይ ልሙድ ማለት እዩ ታይነት ኢዮቤል ይዘሎ እዚ ልሙድ ዝኾነ ኢዮቤል እስራን ምሽተን አመት ዝመጽእ ስለዚህ ምናልባት لت إيوبي زرعنا نهلو من هذا سلستون هذا زرعنا نهلو لا يزحلف عمد إسران حمسين تخفيتو هذا إسران شدتين فعاسي ما يتحلها أنا عمزي إناي إذي نايقزين هذا عمد تباهيلو نتهلو زقبر الحقي أستمرتات نجدي سرد حتى أزركبلو نحدثلو
እንደምለሰሉ ሁሉ ዋህበና እጂ مستحاسوه تعاسي اخلوه ማለት አይፈናን ነትፍሪኡ ان حبسلو ነትፍሪኡ ኣብ ህይወት እንነብረሉን እንስተግረሉን ጊዜ ማለት ይሕጂ ማልባክ ሳፍት ዝመጽእ መጽዕና አንተ ጸናና አምላክ ተፈቂድዎ انت رأينا ማለት وبفولي كان هنا كم دقي دبر ኢየሱስ ማለት ሁሉ ጸጋይ ወሃበና الله በሐባት መስዝበና መስመላ ቤተክርስቲያን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን አመት ኢዮቤል ነሐደ አመት አልዕላ ማለት እጅሃ ድርብ ኢዮቤል ሱሉስ ኢዮቤል ወንድወሎ ናይ 150 አመት ናይ ቤተክርስቲያንና ናይታ አካል ኩላዊት ቤተክርስቲያን ዝኾነት ደብረ ኢየሱስ ኩልና አብአዝ ተወለድና በጥምቀት ወልድ አምላክ ዝኾንና አብአ መንፈስ ቅዱስ ተቀበልና ሪሆን ከምዘውልስ ጳውሎስ ለና ጸንሐ እዛም በመንፈስ አምላክ ዘለውን ነብርምሲ ወልድ አምላክ የነልናይ አብአ ተወለድናይና ታማይን ከመንፈስ ቅዱስ ተወለድና ወልድ አብርሃም ኮይናይና ወልድ እግዚአብሔር ኮይናይና ዘይግነትና መንግስተ ሰማይ ዝሓዝና ሰባቲና ጉዕዘና ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት አቅኒዑ አጉዕዘና ዝከጀለና ሰባቲና ስለዚ ለአናውን እዚ 150 ዓመት ዓብ ጸጋ ድሮ ነቀራረባለና ማለት እዩ ክቅጽል ይኸአ ለዚ እዚ ዝርብ ኢዮቤላት እዚ ንሕናውን ሓለፋ ከም ደቂ ደብረ ኢየሱስ ሓለፋ ይወሃበና ኣሎ ስለዚ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ነፍስ ወከፍና ብክልን በሓባርን ማለት እዩ እግዝ አዲስ ዓመት ውን አብዒልና ድሮ ጀንገርናዮ ኢና በትናይ ግእዝ ወሲድናዮ ድሮ አፍርቁውን ጠርጋ ሲሕና ንኸውን ከምኡውን ኣብ ስደት ኣብ ዲያስፖራ ስለዘለና مسؤوم ود هيوتنا استأساسل ስለዝኾነ مسؤوم حبيرناون ዝሓለፈ ወርሒ አዲስ ዓመትና አብዒልና ኢና እዚ ሁሉ እቲ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ብሕግር ኢኹም ናይ ጊዜ ክብሪ ናይ ጊዜ ክብሪ ጊዜ ካት ዝበለጸ ህያብ ናይ አምላክ እንተልዩ ጊዜ كل سناي زبله تقام زبله ኣብ ጊዜን ምስ ጊዜን ዝስራሕን ዝህልስ ኩሉ ምድራዊ ይኹን መንፈሳዊ ዘለዓለማዊ ድሕነትና ህይወትና ወንከይተረፈ በዚ ሕጂ ይወሃበና ዘሎ ናይ ጊዜ ህያብ ሙይዙስን ሕዋት ሙይዙስን ምንትዚ ጊዜ በጉቦ እንጥቀመዋል ዝስተዋበካ ጊዜ በጉቦ እንደተጠቀምካ አሎ የስራን ጥራሕ ዘይኮነሲ ዓቢ ዕዳውን ኣለዎ ምክንያቱ ምኾንት ይኮነን ጊዜ ዝወሃበና ኣብዚ ሓዲስ ዓመት ጥሪ على بزناي زعارو بعد فتزلق مقام بايفلتن بحباراوي جانواري الى مسوعو سنه حادث عامت ملوه تاسقبر اللي جانواري كاب مسرت قالوا مالكي ما قالوا جانوس وي جانس زبل زمصيو ازغا اتومي روماويان عالم دغزو نورت ጊዜቲ ናቶም አምላኽ ምስሊ ናይታ አምላኽም ዘምልኽዎ ማለት እዚ ምስሊ ዘፈልተ ገጽ ዘለዎ ሓደ ገጹ ንድሕሪት ገጹ ይርኢ ይጥምት ሓደ ገጹ ኸኣ ንቅድሚት ገጹ ይጥምት እዚ ሕጂ እንታይ የተሓሳስቦም ነይሩ
ዝሓለፈ ህይወቶምን ሕጂ ክመጽእ ዘለዎ ህይወቶምን ማለት እዚ ናይ ሓድሽ ዓመት እምበኣር ብከምዚ መልክዕ ንኣብነት ክንሪኦ ከለና ሕጂ እንታይ ትሕቶ ነፍሲ ወከፍና ማለት ምክንያቱ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይሰጋገር ኣለና ብጸጋ ኣምላኽ ምሳና ዝጀመሩ ኣሕዋትና ንፈልጦም ንኣሽቱ ዓበይቲ ከዓ ይሓልፉ ኣለዉ ኣብታ ሓንሳብ ምስከታ ዘይትመለሰላ ሓንሳብ ምስከታ እውን ናይ ዘለዓለማዊ ውሳነ እያ ካልእ ዕድል ዝበሃል የለን ይኸዱ ከዓ ንሪኦም ኣለና ነፋልዎም ኣለና ማለት ኣነ ንስኻ ንስኺ ግን ገና እዚ ናይ 2026 ዓመት እውን እንህልኩም ኢልና ተዋሂብና ኣሎ ማለት ድሮ ጀሚርናስ ነብር ኣለና ማለት ስለዚ ትሕቶ ብምባር ጥራሕ ድዩ ንኣብነት ምልስ ኢልና ንድሕሪት ገጽና ዘሕለፍናዮ ዝተዋህበና ጸጋ ናይ ግዜ ብኸመይ ኣሕሊፍናዮ ኣብዚ እዚ ሕቶ ዝሕዋተይ ክንምልሶ የድሊ ኣበይ ኣሕሊፈዮ እንታይ ክገብር ኣሕሊፈዮ ምስ መን ኣሕሊፈዮ እንታይ ገይረ ብሓቂ ከምቲ ዝግብኣና ኣምላኽ ዝፅበየና ከመይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ኢና ኣላ ውሉድ ኣምላኽ እንድሕር ኮይንካ ነቦኻ ክትመስል ኣለካ ከመይ ክንነብሮ ዘለና ህይወት ከም ውሉድ ኣምላኽ ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ዝብሎ እዩ ንስኻትኩም ኣብ ዓለም ኣለኹም ግን ናይ ዓለም ኣይኮንኩም ኢልኩም ሓቂ እዩ ኣብ ዓለም ንነብር ኣለና ግን ውሉድ ኣምላኽ ኢና ሰማያውያን ኢና ከመይ ኢና ንነብር ሕጂ ምስቲ ዓለም ተመሳሲልና ዲና ዝነብር ወይስ ካብኡ ፍሉይ ዝበለ ሓድሽ ዓመት ከ እንታይ ማለት እዩ ሓድሽ ዓመት ሽም ብብዙሕ ነገር ንዕሉ ኢና ዕማባታት መብራህትታት መግቢ ክዳን ኩሉ ምክንያቱ ብተፈጥሮና ንሕና ደቂ ሰባት ሓዲስ ንፈቱ ኢና ሓዲስ በቃ ዝነበረ ኣልቂስና ሓዲስ ሓዲስ ገዛ ሓዲስ ክዳን ሓዲስ መግቢ ኩሉ ሓዲስ ከምኡ እዩ ባህርና ሓዲስ ንፈቱ ግን እዚ ጥራሕ ድዩ ኣብቲ ዝርአ ነገር ተወዲኡ በቃ ሓሊፉስ ተወዲኡ ጥራሕ ድዩ ተሓዲስ ነገር እንታይ እዩ ንዓይ ሓድሽ ነገርስ እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዕሙቕ ዝበለ ኣተሓሳስባ ከድልየና እዩ ከመይ ንሕና ከም ክርስቲያን ከም ውሉድ ኣምላኽ ደቂ ብርሃን ጨው ምድሪ መለኮታዊ ህይወት ተቐቢልና ኢና ዘይመውት ህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት ናይ ክብሪ ህይወት ናይ ታሕጓስ ህይወት ኣብዚ ዓለም ዝጀሚሩ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝቕፅል ኣብዚ ዓለም ዝርግፅ ምስ ብዙሕ ጎፃጉፅ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምውዳቕ ምትሳእ ዘለዎ ስቃይ ታሕጓስ ዝተፈራረቆ እዩ ከምዚ ቅዱስ ጳውሎስ ብለና ፀንሐ ማለት እዩ ምስ ኢየሱስ ሓሳረ መከራ እንተዳ ተቐቢልና ምስኡ እውን ክብሪ ታሕጓስ ክንቅበል ኢና ኣብ መወዳእታ ዓለም ኣብ መወዳእታ ሽልማት ኣሎ ማለት ኣብ መወዳእታ ዓወት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትጉዕዞ ሕጂ ከመይ ዝነብር ዘለኹ እቲ ክንውጦ ዘለና እንታይ እዩ ኣብዚ ኣሕዋተይ ሓደገኛ ዝኾነ ባህሪ ኣለና ንሕና ደቂ ሰባት ሓደገኛ እንታይ እዩ እዚ ሓደገኛ ባህሪ እዚ ልምዲ ዝበሃል ኣሎ ንሓደ ነገር ትለምዶ ደጋጊምካ ምስ ገበርካዮ ትለምዶ ብግልፅ ልምዲ ኩሉ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ፅቡቕ ልምዲ ኣሎ ሕማቕ ልምዲ እውን ኣሎ ኩሉኻ ብምድግጋም እዩ ዝጥረ ማለት ስለዚ ኣብዚ ግን እቲ ባህልና ናብ ውድቀት ናብ ሕማቕ ዘንበለ ስለ ዝኾነ ከይተፈለጠና ንደጋግሞ እሞ ከም ንቡር ህይወት ንወስዶ እዚ ዘይንቡር
ከም ንቡር ጌርና ንወስዶ ምስቲ እምነትና ዘይሰማማዕ ነገር ምስቲ ፀዋዕታና መልእክትና ዘይከይድ ነገር እሞ ሕልናና እናነገረና ነቲ ሕልናና ፀቂጥና ዳርቃ በቃ ኣብ ልምዲ ይኣቱ ስለዚ ከምኡ ኮይና ነገር ዓመት ይመፅእ ዓመት ይኸይድ ምን የለን በቃ ኣኺልዎ ክንደይ ዓመታት ነብር እዚ ቃል ኣምላኽ ንኣብነት ንሰምዖ እንተይ ዳርጋ ዘይሰማዕናዮ ካብ ንውለድ ጀሚርናሲ ብዙሕ እውን ኣይክተርፈናን ይመስለኒ ከም ምስማዕ ከም ምፍላጥ እውን ምናልባት ግን ንሱ እኹል ድዩ እቲ ምስማዕ ቃል ኣምላኽ ምፍላጥ እኹል ድዩ ስለዚ እኮ እታ ናይ ኢዮቤል ቀንዲ ዓላማ እምበር መንፈሳዊ ተሓድሶ እያ መንፈስና ተሕድስ ኣለዎ ብመንፈስ እንተተመራሕኩም መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ኮይኑ ህይወት ክወኩም ብናይ ስጋ ነገር ብናይ ምድራዊ ነገር ናይዚ ዓለም ዝምቾትን ጣዕምን ብኡ እንተተመራሕኩም ግን ናቱ ፍረ ናቱ ዓስቢ ሞት ይብለና ኣለኳል ሞት ክንብል ከለና እዚ ናይ ስጋ ናይ ነፍሲ ምፍልላይ ጌርና ጥራሕ ከይንወስዶ ንሱ ምዱብ እዩ ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ኩሉ ሰብ ብኡ ክሓልፍ ኣለዎ ኢየሱስ ብኡ ሓሊፍ እዩ ንሱ ይኮነን እቲ ሞት ዝበሃል ናይ ሞት ትርጉም ዘለዎ ካብ ኣምላኽ ተፈሊኻ ምንባር እዩ ካብ ኣምላኽ ዝፈለየና እንታይ እዩ ኃጢአት እቲ ኃጢአት ሕጂ ተለማሚድናዮ ኣለና ከም ዝበልኩም ኣብ ልምዲ እትይናዮ ኣለና ሕማቅ ከሎ ክፉእ እንከሎ ጎዳኢ እንከሎ ከም ንቡር ወሲድና በቃ ምስኡ ንወፍር ንኣቱ ንወፍር ንኣቱ ምንም ዓይነት ለውጢ የለን ኣብ ኃጢአት ዝነብር ከዓ ኃጢአት ዝነብር ኣይሕጐስን ሕይወተይ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ዝብለና ዘይገብራ ለኃጢአት ገብራ ውእቱ ይብል እቲ ንኃጢአት ዝገብራሲ ባርያ ኃጢአት እዩ ኣሕዋተይ ባርነት እኮ እቲ ዝኸፈ እዩ ባርነት እኮ እቲ ዝኸፈ እዩ ናይ ኃጢአት ባርነት ምዃን ከዓ እቲ ዝገደደ ንኣብነት ሕጂ ሓደ እስረኛ ሰብ መሰው ኣብ እስር ቤት ብሎ ኣብ ማሕበር ዘሎ ሰብ ፍላቲ ዕረባዊ ዓለም ዳርጋ እስር ቤት ዝበሃል ሽሙ እስር ቤት እምበር ኣብዛ ዓለም እዚ ዘሎ ብናይ ስጋ ክንሪኦ ከለና ኩሉ ኣለዎ ኩሉ እዮም ዝረኽቦካ ዝብላዕ ዝስተ ኩሉ ዘድልዮም ነገራት ኣሎ ግን ኣብኡ ሙሉእ ነፃ ኮይኖም ኣይሕጐስን እዮም ምክንያቱ ናፅነቶም ተቐንጢጣ ኣላ ዝደለይዎ ክውስኑ ክገብሩን ኣይክእሉን እዮም ኣብኡ ክወፁ ከለዉ ገዲኦም እንታይ ዓይነት ሓጎስ ይስምዖም ኣብቲ እስር ቤት ኣብቲ ባርነት ስለዚ ኣሕዋተይ ብሓቂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ጥዒምና ክነስተማቐር እሞ ህይወትና ለውጢ ክነንስእ ኮይኑ ካብዚ ልምዲ እዚ ክንወፅእ ኣለ ከመይ ጌርና ኢና ንወፅእ ኢየሱስ ለሚንልና እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ዓለም ክትወስዶም ክተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ኢሉ ሳታ ፀዋዕታና ንበፅሕ ኣብዛ ዓለም እዚኣና ክንነብር ምስ ደቂ ሰባት ንኾን ብዝኣምኑ ዘይኣምኑ ዝኽሕዱ ዘይክሕዱ ምስ ጥዑያት ሕሙማት ምስ ሓጠኛታት ሳታ
حواويسنا فتوهاوهم زفرينا أنتاي نالبات هم جواجبنا هذا عينة نجوم سوم مكان الله بابسانا نابرانا كله كابون كفرينا زلوجن هذا مبلي كلوانا يدلوي أحواتي كما يقولوا أملاخينا مس نمبرمبك كم أيقوننا كنكونون أيجب أنانيو أبزي حاجة تمسكر هواي أبزي حاجة تمسكر هواي حاجة تمسكر بخمينا ننبرون نتقورون بخمينا خان قرصها أنا كريستيان مخاني وكتلي كريستيان مخاني كابتن خالق عين ثاننا بابنا مستم زنبرون الجزاء يكون أبسرع يكون بس كل شيء انت يتمفلي وصعي بدقة لك أبعثاتهم زفلي النقر تهلي كالي كابعثاتهم زفلي النقر حتى نقر كله الله تمي من الناس يستلوط من الناس يذلنا تكتك زي أبيهنا ولود أملاغنا كم دقيق زي أبيهر كم دقيق برهان كن برتأ عزيزنا يمات بخمينا النبر حجز بخمينا كتوز كريستنا بخميز نبت بخميز كلاس بقال رجز بقالون أكزت يردم على فيو كي حافرنا كي فرحنا نفتي اوان تداخوين اوان نبل مالك ايقونان دحرقوين خا ايقونان كنبل ازوه ازي ستناتي حكي تميتي وانجيل نصري دولة اوان دحرقوين اساس الوازل لهم كابل بو اوه بلو تعبينا بزي قدس مالك ايقونان دحرقوين اخي ايقونان لك تمي حكي ازي قليل هيكون تمي سعبين اللو اذا عالم سيستم ريوز لنا يقد بتسيستم تزيئاتها لارقا تنبر اشقاري مسؤول سما ساسلكا كومبرمايز نقبركا إخا هستيزل لكا ما تخوم إذا قرب لنا وبجعد مالنا الجنتاي يتمرجا كمين أهدب أبزي هجي تقالسي أبزي يتمسوا كما يكن حدث ندحر خوينا مجمريا أتحساس بانا يو تحدث لوات اللغة كما أدقيتن حدثن بحان سأيكي تسوان جلون أنا سيريز نقران أرقيت بالله الحديث ذلك بيه الفريز بلاد عندنا والله احنا بنغرنا له من حدي اي نغر نحدث يطرح يتلبسني ها نالقا قبنا اين حليفنا يوم ها بزي انا لقبا ايوه على كي حاضر اتسال السبت يعتقد مخنياتو ابتي بلوي نقر ازن حدث نقر سلقب زلو مالك حدث نحرخون كوينو كذبوا لي إلا يزلوا يزغاق الحدث عند رخوين كله أريك زبل كله توصل لك حقيقة كله تقليل لك أتمنى فساوى نقر وانت تحكمي نجي مس أملاح زي كيد مس وانجيل زي سمامع مس مرتبة كريستيان زي كيد نقر إزي تقلت رح يزلوا تقلت رح يزلوا تقلت انتهي لنا مالك رأيي لنا من يا أنا انتهي مال أختي انتهي قبل زلني كما يخنا برزلني أبي يزقوا عزله بزي مسحر مسالين أبنه رأي زي يقول له حزبي سدي يغيد بلنا
እግዚአብሔር ዝሕሉ ሰብ ግና ብፁዕ ይብለን ዕጉስ ዕውት ዕድለኛ ማለት ብፁዕ እዚ ምሳሌ ኣብ 29:18 ስለዚ ኣሕዋተይ ኣበይ ንነብር ኣየገድስኒ ኣብ ዓዲ ብወፃኢ ኣየገድስኒ መን ኣነ እውን ኣየገድስኒ ዕድመ ኣየገድስ ፆታ ኣየገድስ ናይ ናብራ ደረጃ ሃብታም ድኻ ይኹን ኣየገድስኒ ኩሉ እቲ ዘገድስ ኣብ ዓላማይ ኣለኹ ዶ መንነተይ ይሕሉ ዘለኹ ውሉድ ኣምላኽ ምዃነይ ብኸምኡ ድየ ዝመላለስ ዘለኹ እዚ እቲ ብሓቂ ክግድሰና ዘለዎ ማለት ኣብ ዝሃለና ሃሉ ዘይገድስ ምስ ኣምላኽሲ ርክበይ ምዝ ኣምላኽ ምዝ ዝሕልወኒ ምዝ ዘፍቅረኒ ምዝ ዝናብየኒ ክድቅስ ምሳይ ክድስእ ምሳይ ብሓቂ ህያው ዝኾነ ርክብ ኣለና ዘምሱ ከመይ ንሱ ይፈቂድና እሱ ከዓ እዩ ዘንብረና ዘሎ ስለዚ ንኣብነት ክንድቅስ ክንትስእ ንዝክሮ ዶ እዚ ንጉስ ዳዊት ወይ ነቢይ ዳዊት ብሓቂ ልበይ ዝልቡ ዝበሎ እግዚኣብሔር ቅኑዕ ሰብ እዩ ነይሩ ንጉስ እዩ እምበር ክንደይ ንህዝቢ ሙሉእ ንዓዲ ሙሉእ ንሃገር ሙሉእ እዩ ዘመሓድር ነይሩ ምስቲ ኩሉ ዝነበሮ ተፅዕኖ ምስቲ ኩሉ ዝነበሮ ሪኦም ግን ካብ ኣምልኮ ተፈልዩ ኣይፈልጥን ብሓሳቡ ብተግባሩ ብቃሉ ኣብ ኩሉ ፅብሒ ህይወቱ ንኣምላኽሲ ነዚ ዘንብሮ ኣምላኽ ዘንጊዕዎ ኣይፈልጥን እንታይ ብል ንኣብነት ኣብቲ ኣስተንቲዱ ዝፀሓፎ መዝሙር ንኩለንተናይ ንስኻ ፈጠርካዮ ኣብ ማሕፀን ኣደይ ኣለምካኒ ንስኻ መስተንክር ኢኻ ድንቂ ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ ከመስግነካ እየ ግብርታትካ መስተንክር እዩ ኣነ እውን ኣፀቢቐ እፈልጦ እዩ ኣዕፅምተይ ምስ ተፈጥራ ኣብ ማሕፀን ኣደይ ከዓ ብጥንቃቐ ምስ ተሰርዓ ኣብኡ ብሕቡእ ክዓቢ ከለኹ ኣብኡ ከም ዘለኹ ረኣኻኒ እቲ ምዱብ ዕድመይ ገና ከይጀመረ ከሎ ኩሉ ኣብ መፅሓፍካ ፅሑፍ እዩ ይብል ኣብ መዝሙር 139 ፈቅዲ 13-16 ስለዚ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር እዚ ርሕሩሕ ኣምላኽ እዚ ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝብሎ ከይደለየናዮ ከይሓሰብናዮ ፈጢርና ግን ከዓ ዓብይና ልቢ ምስ ገበርና ብዘይድላይና ከዓ ኣየድሕነናን ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ስለዚ ናትና ተሓባበርነት የድሊ እዩ ከምዚ ናይ ዳዊት እቲ ኩሉ ዝገበረልና ሰናይ ከየመስገናዮ ክንትንስእ ክንድቅስ ሰብዎ እሞ እዚ በሉቲ ድንገተኛ ዝበልኩኩም ናይ ዝዓለም እዚ ኣብቲ ናይ ዓለም ድሕሪ ተዋሒጥና በቃ ኩሉ ረማይ ነዚ ኣምላኽ እዚ ነዚ ኣቦ እዚ ኣየዘክረናን ይውን በቃ ከምዘን እንስሳታት ንበልዕ ንሰቲ ንሰርሕ ንድቅስ ንትስእ ገጾም ከይዓተቡ ብድድ ኢሎም ቆሪሶም ይወፍሩ ኣለዉ ወፊሮም ኣትዮም ደኺሞም ቴሌቭዥን እና ናብ ምስቲ ዓለም እናዋግዑ ዝድቅሱ ኣለዉ ክርስቲያን እዮም ተጠሚቖም እዮም ውሉድ እግዚኣብሔር እዮም እንድዒ ናይ ብሓቂ እዚ ዘተሓሳስብ ህይወት ይሓውን ኣብ ከምዚ ዓለም ነብር ስለ ዘለና ኣብዚ ናይ ብሓቂ ቃልሲ ከድሊ እዩ ኣብዚ ቃልሲ ከድሊ ኣብዚ መስዋእቲ ከድሊ ስለዚ ብሓቂ
انتاينا هنقبل زلنا بار مجمريا تنزيز بلنا يوم نزا أملاك ذي ركبنا بقلل بمحبرني خوان ذلو سمعي كل شيء محبر السكنان رب محبر السكنان ولد محبر عبد اسمه تناول بمحبرنا أكبر محبراوي هو تناول بقلها بقلها بكل بقلها الذي يتركنا عن بعد نزا أملاك ذي بقلل بمحبرين أنت وانجز لنا أبدأ ويصدقها أتومو مع أخا عزيها نستدري إيكا زفتركا زلا أبوها زحالي الكازبارخكا منين أنت هنا هذا زي فلي مسؤول بسقلوت أواقع إذن تجارب يري إيكا ليس مداركا ولو كان سخانا بعين سيان تزير إيكا يري إيكا له إذا بحبو زير إيكا بقوه له تملس الكايد لنا حواتي إذي تماهيرنا يوينا نحنا سالاتهم ولدنا سالاتهم كريستياننا حجينا أبز عالم زي أبزنا بحقنا أملاك رسعو أبي دنجتنيا زفنا مجد زكو عزو العالم إلي خيرنا يترفع تقلم أشكري أبزي حجي أبزي ناي بحقي مزد أملاك زي قلاوي ركب كلوني اللو مسؤول بصلوت راخبولو وسن ጊዜ كهلوني اللو صلوت ማለት مش أملاك مزرعة زارب لنا للتسب سبق زارب جاتم حانسا يزاربون حدا يسمع حدا هاي زارب حدا زارب كلها حدا يسمع لك مش أملاكنا ركبون تمزيد يقلب الله نقبره لك تمزيد ስለዚህ ክንዛረብ ተሐይኮና ዘለና ክንሰምዕውን ኣለና ማለት ከመይገና ኢና ንሰምዕ ኣምላኽ እውን ይዛረብ እዩ ከመይ ይዛረበና ኣብዚ እምበኣር ኣሕዋት ቅዱስ ኣምብሮዝዮስ ዝበሃል ካብቶም ዓበይቲ ኣበው እንታይ ይብል ንሕና ነዚ ሰማያዊ ኣቦና ንዛረቦ ከለና ከምቲ ውሉድ ዝዛረብ ከሎ ውሉድ ኣቦ ፅን ኢሉ اسمع موبوي مسبولو اسكز ودي راي سمعك له تزارب صد إلى سمعه إذا سمع أبونا كابهم يو سمعنا مالك سلازي نلمونه نمسجنه نبلغه نزمرلو نودسه مسخات صد إلى سمعنا يبارخنا نسوها هم إلى زاربنا نحن قالوا نببلنا ويكا أخنا نبب كلنا رعلنا نسي زاربنا نحن خان سمعيبه أحواني أبدأنا استوعبه قال أملا قال وطني للعلم وحقي شعور السيو تابولي في دان جميكم كله تصحفك على أملا ስለዚህ ሽዑ ንስዩ ሕጂ ንስዩ ዘለዓለም ዋ ንስዩ ኣይልወጥን እዩ ሽዑ ንኦም ይዛረቦም ነይሩ ሕጂ ንኣና ይዛረበና ኣሎ እቶም ድሕሪና እውን ከምኡ ክዛረቦም እዩ ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ከለና ወይ ክንሰምዕ ከለና ብኸመይ ዓይነት ኣተሓሳስባን ርድኢትን ድላይን ኢና ንሰምዖ ፅን ኢልና ነድህበሉ ዶ
ናይ ኣቦና ዘረባ ህይወትና ከም ምኳኑ ነምርሒ ህይወትና ከም ምኳኑ ተገንዚብና ተገዲስና ዝንሰምዖ ከምቲ ናይ ንግስና ማርያም ሰሚዓ ኣብ ልባ ኣሕዲራ ዓቂራ ዘጊባ ብህይወት ብተግባር እትግብሮን ተነግሮን ዝነበረት ከምኡ ክንገብር ኢልና ንፅዕር ዶ ወይ ሰሚዕና ከምዘይሰማዕና እንደይ እንዲና ዳ ሰሚዕናዮ እንደይ እንዲና ዳ ተነቢብልና ግን ህይወትና ካልእ ተግባርና ካልእ እምነትና ካልእ ህይወትና ካልእ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ኣብዚ እምበር ፀገምና ኣሕዋተይ ምስማዕ ዶ ክሰምዑ ኢኹም ግን ኣይተስተውዕሉን እዮም ክብለና ኮይኑ ኣብዚ ምስትውዓል የድሊ እምበር ኣሕዋተይ ንፍልጠት ኢልና ይኮንና ነንብቦ ንህይወትና ኢልና ኢና ነንብቦ ወይ ከዓ ንክንማጎተሉ ኢልና ይኮንና ነንብቦ ናይ ህይወትና መምርሒ ስለዝኾነ ኢና ነንብቦ በዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተፍቁሩኒ እንተኮንኩም ይብለና ተፍቁሩኒ እንተኮንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ይብለና ስለዚ ምናልባት ዝሓቶ እዚኣ ንነፍሲ ወከፍና እንተዝሓተና ዘፍቅረኒ ዲኺ ዘፍቅረኒ ዲኻ እንተዘለና እንተኢ ከምቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ኣፍቅረካ ያ ጎይታይ ምበልና እዮም ግን ከመይ ገና ነረጋግፀሎም ነፍቅሮም እሞ ትእዛዛተይ ትሕልው ዲኺ تحلو ديغا سمعك بيبكاسي اب تكبار نصبرا ناتو اب تكبار كهرئ تسعر دو رياض الله ما تنتي رياض الله تمفلات دو صبو راي بلوتو من باب صبو ابوبو من ابت معلتاو هيوت كاخي بخميت نوبرو بخميت تكبرو ابزي انبا زيادة تقيمات نزل حوالي كباي يميركم رم قدسان حجي كبانا زفر يمتاي مسلكم كمان اكو من معنى ممكن استولدو عبيت له ناشت له ولد له ودات له ها ናይ ዕድመ ጉዳይ አይኮነን ናይ ጾታ ጉዳይ አይኮነን ናይ ክእለት ጉዳይ አይኮነን ናይ ትምህርት ጉዳይ አይኮነን ናይ ፍልጠት ጉዳይ አይኮነን ናይ መንባር ጉዳይ እዩ ናይ መንባር ጉዳይ እዩ እዚ ምስክርነት ዝበሃል ዘሎ እዚ ከአዩ ጎዲልና ዘሎ ሕዋተይ ዝኣክል ፍልጠት ኣምላኽ ቃል أملاك ألناي جن نمتكبارون نمنبارون ساكندي سقمت وسيدنا خمزلنا ساكندي وساني وسيدنا خمزلنا جن ازيتي نايب حقي ذات حساسب ازيتي نايب حق ذات حساسب سلازي ازي إيوبيل زبهالن بعد نزيز حقدنا هذا علامة يبلون إيوبين قبل بخا مملاس قبل نبور هيوت ولد أملاح مقان كا مملاس مجدي كان عنا محاز الذي أبت إيوبين بفلايته يبولي كيدان عامتنا سنة عامت حدقت عامت بحرت كل يبقى كل ناس أزوء سجر ماكو كل عدا زلوهم كله يحدد حجب زحادث كيدان من البات عدا نتكلمنا ناي قزف عدا اللون نايخل كيه اللون نايخل بزي قدس ناي منفس عدا جن ازي نفس وكمنا خفلو زلوهم بزينا امنا تاتي معالت ندقمو ابونا بسمايتنا بنبلو نحنا بسي ناي غريخاوي قانقو
مجمرة تتصحفة مالتي انتهي زبل نحن عدوهم كم حدقنا لهم عدانا حدقلنا يزبل أتقوم أنا نحن يغرى زبلنا كم زبلنا لهم حاجاتنا هاي يغرى لنا ينالبن نحن عداي واتي عداي اللونا دو نصاحن وصي أبزعي عمت إيوبين بنفس وكب نسوى لنا زي هذا كله زتقيم كله حوي حابتي بزهوني ونغنيات زي قدس عبيته من أصب زي قدس عوشت لبي نسالي محيرة دلخو بزي عداز اللخو إزي أبزع عمت إيوبين تملس زلوه حتى إيو تملس زلوه حتى إيو سلازي أي بحكي إذا عمت إيوبيل إذا حدث عمت جميلنا زلنا أي بحكي نتغمنا ندحنتنا إيو جنكا حالة النزل بسنايو وهو النازل بزيد حنات قليل هيكون أمود داتا نتي أملا زبنا زفلتنايو زنببنايو استشكلنا قال أملا أب جبري كنا علو إلنا الناس عرنا انتدى تقعيزنا أموتا مصوعتا انتدى مسيا أمود داتا ناي حوغوس قال كنسمعنا مالك ناي عود قال كنسمعنا مالك إذي وانجيل بقلت إيد نقرنا حواتي بملك مخليت يري نقرنا حدثك عمشت مخليت يبوه لذين نجيتك أعمل شيء أفريقيا صنح إلو يبوه تقبلوا ليتن معالتن سريحو نتن حمشت عسرت غير وانسانيهو نتحدث أخلت يبوه لك غم عيلوه نتن كلته 4 غير وانسانيهو نتحدث أخم عقم حانت يبوه كلتها قبرن تصبيت نيرو حانت بطريقة عقيروان نيرو أموداتها من يسلو إذي وانجيلي حواتي نايب حيقي عبي ما تنقطعي نعاي نأخي نأخا نتبع العسر تنتايلوه نعابل بك أنسخا أمون أقل انديها سريحكا تزهبوها أربح كاين عسر تغير كاين حمش تهيبه كانير أب حقوس قويتها أتو أب حقوس قويتها أتوي إذي تنعي موداتا نتبع الكتون لك همو تسخاو معامها ثلاثة دي نيران 4 ثلاث قبل كاين أب حقوس قويتها أتو أب حقوس قويتها أتوي نتبع الحانتغي قابيروا حانت استوى إيه يتبقى زولو أنبوبوا نايب حق زارع ديو نايب حق إذا سنبديو سلام انتاي حانتي قبرن كربحن نيروا تسعر نيروا إذا مخليت زنتاي يحواتين انتاي إذا مخليت زي إذا قزيه زوها الناس اللو قزيه ناي قزيه هابتي ناي قزيه ربحا إذا من دور زلل خار عمت حلفنا لنا حواتي بحقي كنفريلو أمود داتا ناي بحقي نزا حقوس زي كنسمع عجيت بزي مالو ودس باولوس مبار أمود داتا دمتمالكم انتايب لنا نجزينا بخمين نتقامل الخمسة لنا مبار تتنققوا تقنياتو خوفو إيمو نتيجتو هابوكم جزيه بملؤوا بخافي لا يكون بملؤوا أبربحا نوعالكم كم عياشو زي كونس كم لبامات نبارو
ለባማት ንኾን ኣሕዋተይ ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉሉ እምበር ሓያሹ ኣይትኹኑ ብመንፈስ ቅዱስ ደኣ ተመልኡ እምበር ናብ ዕብዳን ስለ ዘብፅሕ ብወይኒ ኣይትስከሩ ብመዝሙርን ብቕኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንሓድሕድኩም ተዘራረቡ ንጎይታ ብልብኹም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ከዓ ንእግዚአብሔር አቦ ስለ ኩሉ ነገር በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዕ አመስግንዎ ይብል። እዚ መዝሙር ክርስቲያን እዚዩ መልእኽቲ ክርስቲያን እዚ ኣብ ኤፌሶን 5:15 እስከ 20 ዘሎ ይሕዋተይ። ስለዚ ብሓቂ እዚ ነስተውዕል በዚ መወዳእታ ቃል ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ገለ ከጭርሰልኩም እሞ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እምበኣር እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንገብሮ ኢና ምናልባት ብዙሓት ንገብሮ እንተለና ሕጂ እቲ ግዜ ማለት ክብለኩም ዘለኹ መጀመርያ ብግሊ ምዚ ኣምላኽ እዚ ግላዊ ውሉዳዊ ርክብ ይሃልወና ግዜ ንኣምላኽ ይሃልወና ኣብዛ 12 ሰዓት ምሩቕ መዓልቲ ነዛ ኣምላኽ እዚ ከየመስገናዮ እቲ ኩሉ ዝገበረልና ከይዘክርናዮ ሓንቲ መዓልቲ ኣይትሕለን ዝኾነ ይኹን ዘይገድስ እዚ ኣብ ዝሃለና ንሃሉ ብዘይገድስ ምስ ዝኾነ ሰብ እምበር ነዚ ዝኸልኣና የለን ወላ ኣብ እስር ቤት ንሃሉ ስለዚ እዚ ዓይነት ርክብ እዚ ይሃልወና ምናልባት ግዜ ይብልና ቢዚ ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ቢዚ ትበሃል ቋንቋ ዳርጋ ናይ ኩሉ እያ ነቲ ካልእ ንኩሉ ግዜ ንረኽበሉ ነዛ ምዝ ኣምላኽ እዚ ምርኻብ ግን ግዜ ይብልና ኖ ናይ ግዜ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ውሳኔን ናይ ምርጫን ጉዳይ ኣሕዋተይ ነቲ ካልእ ቀዳምነት ስለ ዝሃብና ንረኽበሉ ኣለና ነዚ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ግን ስለዘይናሓመሉ ስለዘይተገደስናሉ ግዜ ይብልና ርግስ እዚ ሓደ እቲ ካልእ ከምዚ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ እውን ምስ ሕብረት ምስ ኣሕዋትካ ኮይንካ ብሓንሳብ ቃል ኣምላኽ ክትሰምዕ ክትመሃር ከለኻ ናይ ብሓቂ ነናሓትሓትካ ትበላላሓ ከምዚ ካራ ንኻራ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ከዓ ደስ ይብሎ ብሓደ ድምፂ ብሓደ ልቢ ብሓደ መንፈስ ከም ደቁ ሰማያዊ ኣቦና ብሰማይ ትነብር ኣቦ እናበልና ናብኡ ክንፅሊ ከለና ከዓ ይባርከና ሓድነትና ይጥንክር ስኒት ፍቅሪ ኣብ ልብና ይዓቢ እዚ ከዓ ብሓቂ ብሕብረት ኣብ ኩሉ ዳስ ክንሰምዕ ድዩ መንፈሳዊ ጸሎት ከምዚ ክንገብር ድዩ ብሓንሳብ ክንገብር ከለና ከዓ እዚ ከዓ ካብቲ ሓደ ኣድላይ ኣገዳሲ ማለት እቲ ካልእ ሳልሳይ ነገር ምስ ሰብ ኢና ንነብር ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዘይገድስ ምስ ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ምስ ንፈትዎም ዘይንፈትዎም ምስ ዘሸግሩና ገሊኣቶም ምስ ዝፈትውና ምስ ኩሉ ኢና ንነብር ከምዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ክብለና ፀንሐ ብምስትውዓል ነበሩ መልእኽቲ ኣለና ንሕና ኩልያት ኢና ከመንም ኣይኮንና ስለዚ እቲ ምስክርነት ዝበሃል እዚ ከዓ መለለይና ክዳና ኣይኮነ ግዙፍ ነገርና ኣይኮነ እቲ እንገብሮ እዩ ዘረባና ኣተሓሳስባና ብወንጌል እንተደኣ ተቐሪፁ እቲ ንዛረቦ ንኻልኦት ብሓቂ ኣብነት እዩ እንሰርሖ ንኻልኦት ማራኺ ሰሓቢ እዩ በዚ ቅዱስ ወንጌል እሰናይ ተግባርኩም ኣብ ቅድሚ ካልኦት ኳዕ ኢሉ ይብራህ ዝብለና ንርእዮም ንሰማይ ኣቦኹም ከመስግንዎ እዮም ኢኹም እሰናይ ተግባርና ርእዮም
እንታይ ሃይማኖትኩም እንታይ ኻንስኻ ከመይ ዓይነት ኢኻ ክብሉና ሽዑ ንዛረብ መን ከም ምዃንና ንዛረብ መን ከም ንኣምን ንዛረብ ብኸምኡ እውን ናብ ኣምላኽ ናብ ሰማይ ኣቦኦም ንስሕቦም እዚ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ እዚ ሕጂታ ቀንዲ ፀገምና ነቲ ንፈልጦ ነቲ ነንብቦ ነቲ ሰማዕናዮ ኣብ ግብሪ ከመይ ንነብሮ እኮ ኣብዚኣ ሕጂታ ናይ ብሓቂ መልእኽትና ተዘናቢሉ ዝርከብ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ጥቕሲ እዚኣ ከይውዳእልኩም ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 3 ከምዚ እናበለ የወድኦ ማለት እዩ እምበኣር ብምስምማዕ ንበሩ ተደናገፅቲ ፍቕሪ ኣሕዋት ዘለዎም ለዋሃትን ትሑታትን ኩኑ ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ፀርፊ ኣብ ክንዲ ፀርፊ ኣይትምለሱ እኳ ደኣ መርቁ ከም እግዚኣብሔር ምርቃዕ ክንወርስ እዩ ፀዊዕኩም ምርቃዕ ክትወርሱ እዩ ፀዊዕኩም ከምቲ ቅዱስ መፅሓፍ ዝብሎ እቲ ህይወት ዝፈቱ ፅቡቃት መዓልትታት ከዓ ክርኢ ዝደሊ ልሳኑ ካብ ክፉእ ከናፍሩ እውን እንኮል ከይዛረባ ይኸልክል ካብ እከይ ይርሓቅ ሰናይ ከዓ ይግበር ንሰላም ድለያን ሰዓባሕ ለዝሕዋተይ መልእኽትና መልእኽቲ ሰላም መልእኽቲ ሕውነት መልእኽቲ ፍቕሪ መልእኽቲ ሓድነት እዚ እዩ መልእኽቲ ክርስቲያን ኣበይ ኣብቲ ዘለኻዮ ንመን ንኩሉ ምስ ኩሉ እዚ ምስክርነት ኢየሱስ ከዓ ነዚ ፅቤና ዘሎ ማለት ብፍላይ በዚ ሂብና ዘሎ ቅዱስ ዓመት ኢዮብ ክንገብሮ ንኽእል ዶ ክንልወጥ ንኽእል ዶ እወ ክንልወጥ እውን ኣለና ከምኡ ፅቤና ደቂ ብርሃን ክንከውን ነዛ ኣልጫ ኮይና ዘላ ዓለም መቐረት ክንባር ከመይ ጌርና ንኢየሱስ ቤተክርስቲያን ሰሚዕና ኣብ ግብሪ ክነዕሎ ክንነብሮ ክንተግብሮ ኢልና ንፅዕድ ከለና እዚ እዩ ብሓቂ ንዓለምና ዘድልያ ዘሎ እዚ ከዓ እዩ ሰማያዊ ኣቦና ካባና ካብ ደቁ ካብቶም ፍቁራት ደቁ ዝፅበዮ ዘሎ ኢየሱስ እውን ነዚ ይሪኢኹም እቲ ቅዱስ መንፈስ ኣብ ልብና ኣሕዲርዎ ዘሎ እዚ መንፈስ እንተተመራሕኩም ናይ ብሓቂ ህይወት ታሕጓስ ሰላም ዝኾነ እንተመፅእ ነቕ ዘይብል ሰላም ኣብ ውሽጥኹም ኣብ ስድራ ቤትኩም ኣብ ከባቢኹም ክነግስ እዩ ዝብለና ስለዚ በዓል ሕደር ዘብለ ይኮነስ ወሓልኩም ኣይደልን ድሮ ግዜ ወሲደልኩም ኣለኹ እግዚኣብሔር ብሓቂ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ዓብ ነገር እዩ ብርድኢት ስምዒት ፅቡቅ እንድዩ ብሓቂ ግን ስምዒት ግዝያዊ እዩ እቲ ርድኢት ግን ኣብ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ኣብ መሪር ኣብ ጥዑም ኣብ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ትርጉም ትቦ ማለት እዩ ትርጉም ከ ኣለዎ ከመይቲ ኣምላኽቲ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብኻ ክሳብ ዘሎ ብምንም ዓይነት ዝዓተካ ነገር የለን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ መስዋእቲ እውን ኣብኡ እውን ናይ ብሓቂ ዓወት ኣለዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ብፀጉኡ የሰኒኹም ከምቲ ብደብሩ ትውዕ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ከዓ ቤተ መቅደስ ኮይንኩም ብቅዱስ መንፈስ ተመሪሕኩም ኣብ ኩሉ ናይ ዓለም ኣብ ዘለኹም የገድስ ፍልጠትኩም ኣየገድስን እዩ
ህይወትኩም ይዘገድስ ህይወትኩም ልዕሊ ኩሉ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ምስክር ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እግዚአብሔር ብቅዱስ መንፈሱ አንጽሖን ቀዲሱን ባሪኹን እውነተኛታት መሰኻኽሮት ትኮኑ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሓልኩም ይባረኹም ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ዘረፈ ናትኩም መደባ ብኸም ገጥኩም ወይ ተባረኩም ይሁን